नमस्कार, आपण शुणुचंती आह्वान ओडिया पॉडकास्ट। परोपकार आसंतु शुणिबा एक क्षुद्र आलेख्य लिखिचंती निर्मल मिश्र। स्वर्गर देवता केवल पूजा पाती नहीं, माटीर मनीष मध्य पूजा पाई थाए। मनीष देवता भली पूजा पाइबा पई जेउ सबु योग्यतार आवश्यकता शास्त्र पुराण मानकर स्थिर करा जाइछि, सेमानक मध्यरे परोपकार प्रधान योग्यता भाव स्थिरकृत होइछि। एणु मधुबाबू कहिसेंती, पर उपकार जे करे धन्य तार जीवन, मरते देवता सिना से पूज्य तार चरण। परोपकार परी प्रिय तथा श्रेय पंथा संपर्क रे एथर आलोचना करा जाऊ। निजर समय, शरीर, मन, धन एपरिकी जीवन विनिमय रे अन्यर मंगल बाहित साध्य करिबा परोपकार भाव परिगणित होता है। प्रभेद दृष्टि परोपकार को तीन भाग विभक्त करा जाई पारे। कौन सी स्वार्थ आशा न रखी बा प्रति उपकार चिंता परिहार करी अन्यर उपकार करिबा उत्तम श्रेणीर परोपकार अटे। जहाँठार उपकार पाउथिबो ताहार उपकार करिबा मध्यम श्रेणीर उपकार और उपकार आशा रखी कहार उपकार करिबा अधम श्रेणीर उपकार भावरे गृहीत होता है। निजर अपकार करिथिबा बा अपकार करिबा पई चिंता करुथिबा व्यक्तिर उपकार करिबा सर्वप्रथमे करिबा आवश्यक। एहा व्यतीत गुरुजन, पूज्य, दुखी और उपायहीन व्यक्ति बा प्राणीर उपकार महत् कार्य भावरे स्वीकृत होइथाय। तृषार्थ को जल, क्षुधार्थ को खाद्य, उलग्न को वस्त्र, रोगी को औषध, भयातुर को अभय, ए सब होची उपकार एक एक अंग। विश्वस्रष्टा विश्वर मंगल पाई सृष्टिर कोण अनुकोण रे अजस्र उपादान खंजी रखिछंती। नदीर जल, गछर फल, शरीरर बल, सूर्यंकर द्युति, वायुर गति, एपरिकी शास्त्र पुराणर गीति मध्य परोपकार निमित्त उद्दिष्ट। परोपकार ही एमानंकर सार्थकता प्रमाणित होइथाय। तीन प्रकार भाव द्वारा मनीष मनरे परोपकार प्रवृत्ति जागृत होई कार्य परिणत होता है। प्रथमतः एक ईश्वरंक संतान हेतु समस्ते निज निज को निजर भाविबा द्वारा परोपकार करिबा पई आग्रह सृष्टि हुए। मनरे एही भाव सृष्टि हेले निज और पर प्रभेद दूरे जाए एवं मनीष अन्यर उपकार करिबा को आउ परोपकार भावे चिंता करे नाही। द्वितीय प्रकार भाव हेउछि आत्मचिंतन रे समस्तंको एक और अभिन्न भाविबा, अर्थात समस्तंकर आत्मा एक और अभिन्न एही भाव पोषण करिबा। समस्त प्राणी हृदय रे एक परमात्मांकर अवस्थान चिंता करिबा तृतीय प्रकार भाव भावे गृहीत होइथाय। एही तीन प्रकार भाव मनरे जागृत हेले मनीष जहा किछि करे ता द्वारा अन्यर केवल मंगल बा उपकार ही साधित होइथाय। एही भाव द्वारा परिचालित मनीष निजर सुख को अन्यर सुख और अन्यर दुख को निजर दुख भावे ग्रहण करी अन्यर मंगल साधन रे ब्रती होइथाय। एही अवस्था को लक्ष्य करी ब्रह्मवादी कवि मधुसूदन कहिछंती, पर दुख रे हुओ दुखी, पर सुख रे हुओ सुखी, धन्य से धन्य नर नारी, जगत जन हितकारी। परोपकार मार्ग रे अग्रगामी हेबा बेले केतेक सतर्कता अवलंबन आवश्यकता होइथाय। निजर उपकार पई परर अन्य लोक मानकर परिवारर उपकार कला बेले अन्य परिवारर जातिर उपकार पई अन्य जातिर, धार्मिक उपकार निमंते अन्य धर्मर और देशर उपकार पई अन्य देशर अपकार करा जिबा उचित नुहे। मुख्यतः काहारी अपकार न करी समस्तंक उपकार करिबा श्रेष्ठ मार्ग अटे। सेहीपरि अन्यर उपकार करी नीरव रहिबा और उपकृत होइथिले समस्तंक आगरे प्रकाश करिबा हेउछि संथ मानंकर आचरण। एणिकी परोपकारर गारिमा बा महिमा संपर्क रे किछि कुहा जाऊ। परोपकार करू नथिबा मनुष्य को शास्त्र रे निंदा करी कुहा जायछि, परोपकार शून्यस्य धिंक मनुष्य जीवितं। मनुष्य शरीर, धन, संपत्ति इत्यादि वस्तु को निजर और निज पाई मन न करी सेगुड़ी को अन्य मानकर उपकार रे लगाइले ताहार आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थाभाव परित्यक्त हो जाई ईश्वर प्राप्ति संभव हुए। एणु गीतार कर्मयोगरे परोपकारर प्राधान्य स्वीकार करा जाइछि। इंद्रिय समेत जो मानकर शरीर, मन और बुद्धि बशीभूत जो माने समस्त प्राणींकर उपकार रे रत, सेमाने निर्वाण ब्रह्म प्राप्त हुअन्ति।
ଏହା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର କଥା। ଏଣୁ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପରୋପକାରର ମହିମା ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଛି। ପରୋପକାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି, ସାର୍ଥକ ଜନ୍ମ ତାର ଏକାଶୀନ ପରହିତେ ଯାର ପ୍ରାଣ। କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତରେ ପରୋପକାର ଭାବ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଅଟେ। ବିପଦ ସମୟରେ ଉପକାର କରୁନଥିବା ମଣିଷକୁ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ମତରେ ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ମତରେ ପର ଉପକାର ଯାହାର ଜୀବନ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ପରୋପକାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଦଧିଚି ନିଜର ଅସ୍ଥି ଦାନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଶରୀର ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଲେପରେ ନୁହେଁ, ପରୋପକାର ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରି ଭୃଗୁହରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଭାତି କାୟ ଖଳୁ ସଜ୍ଜନାନାଂ ପରୋପକାରେଣ ନ ଚନ୍ଦନେନ। ପରର ଉପକାର ନିମିତ୍ତ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାଗବତରେ ପୁଣ୍ୟଦେହୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଧରାବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ତପାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରଶୁରାମ ଓ ଜଗତରେ ଉପକାର ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୀନ, ଧରଣୀ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ କଚ୍ଛପ, ହିଂସା ଆଚରଣରୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ, କଂସର ନିଧନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କୃଷି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ହଳଧର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରି କଣିକାଏ ମହାପ୍ରସାଦରେ ବନ୍ଧୁଭାବର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଉପକାର ସାଧନ କରିବାକୁ ମହେଶ୍ୱର ବିଷପାନ କରିଥିଲେ। କବି ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ପର ଉପକାର ଯଶ ଥୋଇଲେ, ଦେଖ ମହାଦେବ ବିଷ ପିଇଲେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ପରର ଉପକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଗତି ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପରୋପକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଧନୁସ୍ତି କୌଶସ୍ତୁ ପରୋପକାରୀ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ନୀତିବାଣୀ ପାଠ କଲେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ଯେ ପରୋପକାରଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପନ୍ଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ। ଆକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର, ପୋଖରିଆ ସାହି, ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା।